अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट पेशेंट्स एंड कोविड-19 और हमारी जो गेस्ट हैं वो अज़रा मकसूद हैं, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ की। आज ये थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो रही है और हम जल्दी-जल्दी से अब इसको बात करेंगे क्योंकि 10:30 बजे अज़रा की एक और कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। अज़रा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र खतीजा, आई एम गुड। अच्छा अज़रा, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। मुख्तसर ही अब मैं बात करूँगी, वो ये है कि आज का जो टॉपिक है ऑफ कोर्स हार्ट पेशेंट्स एंड कोविड-19, तो उस हवाले से ये है कि आपके हॉस्पिटल में कोविड-19 को लेकर क्या इंतज़ामात किए गए हैं, पहले उसके बारे में आप बताएँगी? और उसके बाद फिर ये है कि फर्दर हम आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि जो इतने सारे सेंटर्स जो हैं आप लोगों ने कायम किए इंटीरियर सिंध में भी, उसके हवाले से बात करेंगे। जी अज़रा। अच्छा, तो खतीजा पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं एनआईसीवीटी में काम करती हूँ और एनआईसीवीटी एक प्योरली एक कार्डियक हॉस्पिटल है और हम एक जनरल फैकल्टी या जनरल फैसिलिटीज़ का हॉस्पिटल नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ आता है, तो जब कोविड सिचुएशन आई तो सबसे पहले काम तो हमने ये किया, हमने अपने ओपीडीज़ बंद कर दिए क्योंकि डेली बेसिस पे ओपीडी में 700 से 800 मरीज़ आते थे और कम जगह में गवर्नमेंट अस्पताल में जब इतने लोग जमा हो जाते हैं तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन द फर्स्ट को हमने अपने ओपीडीज बंद कर दिए, लेकिन हमने अपने जितने मरीज थे उनको इमरजेंसीज के थ्रू आने के लिए एनकरेज किया। अभी भी एज आई स्पीक टू यू 70 से 80 मरीज हमारे रोज इमरजेंसी के थ्रू आते हैं। इमरजेंसी के साथ हमारा एक यूनिट बना हुआ है जिसको हम ट्रियाज कहते हैं, या जहाँ पे असेस किया जाता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। अगर एक पेशेंट आता है जिसको लेटेस्ट से कोई किडनी का प्रॉब्लम है और साथ में वो कोविड सस्पेक्ट भी होता है, तो एनआईसीवीडी उस पेशेंट को एंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि हम एक नेफ्रोलॉजी हॉस्पिटल नहीं है, एक कार्डियक हॉस्पिटल है। लेकिन अगर एक ऐसा मरीज आता है जिसको कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है और उसके अंदर कोविड सिम्टम्स भी हैं, हम उस मरीज को मना नहीं कर सकते। हम उस मरीज को ले लेते हैं और उसको फौरन कार्डियक ट्रीटमेंट दे देते हैं और साइड बाय साइड उसका हम कोविड का टेस्ट करने भी भेज देते हैं। हमारे पास कोविड टेस्टिंग नहीं है, तो जब उस मरीज का जितने दिनों तक कोविड टेस्ट का रिजल्ट आता है और उस मरीज का कार्डियक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसको हम एक आइसोलेशन यूनिट में रख देते हैं। एनआईसीवीडी 650 बेड्स का कराची वाला फैसिलिटी है और उसके अंदर 150 बेड्स में हमने 2 वार्ड्स को जो है प्योरली जो है कोविड सस्पेक्ट पेशेंट्स के लिए डेडिकेट कर दिया है कि वो हार्ट पेशेंट जो कि कोविड सस्पेक्ट भी हैं, हम उनको कार्डियक ट्रीटमेंट देते हैं और साथ में उनको उन आइसोलेशन यूनिट्स में रखते हैं। तो ये तो मरीजों वाली चीज़ हो गई। अब साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने हमारे स्टाफ हैं, क्लिनिकल स्टाफ जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, नर्सिंग स्टाफ आता है और वो टेक्नीशियंस आते हैं जिन जो वेंट्स ऑपरेट करते हैं या जो ईसीजीस मॉनिटर करते हैं या जो उस तरह की मशीन देखते हैं, उनको हम टेक्नीशियंस कहते हैं। वो टेक्नीशियंस और जो इमीडिएटली पेशेंट के इंटरेक्शन में जितने हमारे क्लिनिकल स्टाफ हैं, उन सबको हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीईज दिए हुए हैं, जिसके अंदर उनके वो गॉगल्स या फेस शील्ड्स भी आती है, मास्क और ग्लव्स वगैरह तो आते ही हैं और साथ उनके पूरे प्रोटेक्टिव सूट्स भी होते हैं। जो मरीजों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं ये उन सबके लिए प्रोवाइडेड है। जो मरीजों के साथ जिनका इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है, जैसे हमारे सिक्योरिटी के लोग हो गए, वार्ड्स के बाहर हो गए, या जो हमारे जो मेस का स्टाफ हो गया जो खाना पहुंचाता है मरीजों को, उन सबको भी प्योर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया है और उसके अलावा वो वार्ड्स के अंदर उनकी एंट्री नहीं है। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप उनको तो कोर्स जो आते हैं कार्डियक इश्यूज के साथ उनको तो आप इमीडिएटली करती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आपने इंतजामात भी बताई, ये जो इंटीरियर सिंध में और लियारी के भी एरिया में काफ़ी आप लोगों के सेटअप्स हैं, वहाँ पे इंतजामात की क्या सूरत हाल है सर? एग्जैक्टली द सेम इंतजामात हैं। अनफॉर्चुनेटली एज आई स्पीक टू यू, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड अभी तक मरीज हमारे पास आया ही नहीं है। कोई भी हमारा पैरामेडिक या कोई भी हमारा मेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड नहीं। कराची में अनफॉर्चुनेटली हमारे 35 से 40 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि पेशेंट को इतने क्लोजली आके काम करते हैं। और ये सिर्फ हमारा नर्सिंग स्टाफ नहीं है, हमारे 4 से 5 डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो गए हैं। तो हमारे पास जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, एक आइसोलेशन वार्ड हमारा जो है प्योरली स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए डेडिकेटेड है और एक जो वार्ड है जो आइसोलेशन वार्ड है वो कार्डियक पेशेंट्स के लिए है जो कोविड सिम्टम्स हैं। तो हमारे अपने 2 आइसोलेशन यूनिट्स भी हैं।
اللہ کا شکر ہے کراچی کے علاوہ کسی اور سینٹر میں ہمارے 10 سینٹرز میں ہاسپٹلز ہیں جس میں سیون ہے, مٹی ہے, نواب شاہ ہے, لاڑکانہ ہے, حیدرآباد ہے, ٹنڈو محمد خان ہے. ان میں اللہ کا شکر ہے کہیں پہ بھی کوئی کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو نہ پیشنٹ آیا ہے, نہ ہمارا کوئی اسٹاف انفیکٹڈ ہوا ہے. لیاری کے بھی جنرل ہاسپٹل میں ہے, لیاری ہاسپٹل میں جو ہمارا کارڈیو ویسکولر ونگ ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی کیس آئیڈینٹیفائی نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی کراچی جو کہ 650 بیڈس پہ مشتمل ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہمارے 35 سے 40 اسٹاف اور ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی افیکٹڈ ہیں. اوکے. اچھا عذرا, آپ کے خیال میں یہ جب سے کرونا آیا ہے, آپ کیا کوئی آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس ہے اس طرح کی کہ اس میں کوئی کارڈیک پیشنٹس میں اضافہ ہوا ہے یا اسی حساب سے آ رہے ہیں جیسے نارمل آتے تھے؟ نہیں, ہمارے جو اپنے پاس تو کارڈیاک پیشنٹس جو آ رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں, لیکن WHO گائیڈ لائنز ہیں اور ہماری اپنی انفیکشس ڈیزیزز کی ٹیم بہت ایکٹیو ہے. تو ہمارے اپنے پاس ڈیلی بیسس پہ ہمارے اپنے لرننگ سیشن اور اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں نان کلینکل کے لیے بھی. جس طرح میں ایک نان کلینکل اسٹاف میں آتی ہوں تو وہ سب چل رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کون سے سمپٹومیٹک کیسز ہیں جن کے ساتھ ہمیں زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا. انفارچونیٹلی جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ کارڈیاک میں بھی آتے ہوئے اس کے اندر سمٹمز ہوتے ہیں تو ہم اس پیشنٹ کو ڈکلائن نہیں کر سکتے. لیکن اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی وہ پیشنٹ ہے جس کے کارڈیاک سمٹمز نہیں ہے تو اس پیشنٹ کو پھر ہم امیڈیٹلی جنا روانہ کر دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کارڈیاک والے ہی آ رہے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہماری اپنی جو ٹیمز ہیں, جو ہماری کلینکل ٹیمز ہیں, انہوں نے ہمیں یہ اویئرنیس ضرور دی ہوئی ہے کہ ڈائبٹک, کارڈیاک اور نیفرولوجی کڈنی جن کی کمپرومائزڈ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اگر کووڈ-19 سمٹمز پائے گئے ہیں تو ان کی احتیاط کرنا کمپیریٹیولی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ وہ انڈر لائن کنڈیشنز ہیں جن میں کووڈ بگڑ سکتا ہے, اور یہ انڈر لائن کنڈیشنز میں ہی ہمیں پیشنٹ کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. ایک ہیلتھی پرسن شاید کووڈ ہو کے اس کے سمٹمز شو بھی نہ ہو اور وہ ریکور ہو جائے, لیکن جو ڈائبٹک, کارڈیاک پیشنٹس اور جو نیفرولوجی کے پیشنٹس ہیں ان میں اگر کووڈ انفیکٹ ہوتا ہے تو ان کی کیئر بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی اور زیادہ ایگریسو ہوتی ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے ہم نے ایکسکلوسیولی ہم نے یہ NICVT کے حوالے سے بات کی اور ہارٹ پیشنٹس کے بھی. اگر میں جنرل اس میں آپ بات کروں, میں آپ کی پوسٹ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ جس میں آپ کافی کبھی کبھی ایگریسو پوسٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ماسک نہیں پہن رہے, باقی ساری چیزیں نہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے یہاں جن کا یہ ماننا ہے کہ کرونا شرونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کا بھی کبھی سامنے مطلب اس طرح کی مخلوق سے سامنا ہوا ہے جو جن کا یہ ماننا ہے کہ کرونا کچھ نہیں ہے؟ جی بہت. جب میں بازاروں میں دیکھتی ہوں تو مجھے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے, جس طرح لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اسی سے مجھے لگ جاتا ہے کہ وہ یہ لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ یہ کوئی یہودی کانسپریسی ہے یا یہ ہوکس ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں ختیجہ, پاکستان کی پاپولیشن میں 10,000 کی پاپولیشن پہ صرف 7.3 ڈاکٹرز ہیں, اور 10,000 کی پاپولیشن پہ, اور یہ UNDP کی رپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, 10,000 کی پاپولیشن پہ 3.8 نرسنگ ہیں. میرا آج بھی سب سے بڑا کنسرن یہ ہے, اور ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل 2300 وینٹیلیٹرز ہیں اس ملک میں. میرے دو سب سے بڑے کنسرنس ہیں, اگر آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز کمپرومائز, ہم اسٹیگر کر رہے ہیں دوبارہ بٹ آئی کنٹینیو, اگر ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ختیجہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں تو جو نارمل ایک ڈلیوری کرنے والی پیشنٹ ہے نا, اس کے لیے بھی نرس اور ڈاکٹرز نہیں رہیں گے. سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ. 2, اگر ہمارے خدا نہ خواستہ پاپولیشن میں 1% پاپولیشن بھی وینٹیلیٹرز پہ چلا جاتا ہے, 230 ملین کی ہم آبادی کی بات کریں, اگر وہ وینٹیلیٹرز پہ چلا جاتا ہے تو جب چوائس کرنی پڑ جائے نا ڈاکٹر کو کہ ختیجہ کو وینٹ پہ رکھنا ہے کیونکہ عذرا کو وینٹ پہ نہیں رکھنا ہے, یہ چوائس سب سے ڈیفیکلٹ چوائس ہوتی ہے ڈاکٹرز کی کمیونٹی کے لیے کرنا کہ کس اس پیشنٹ کو وینٹ پہ سے ہٹایا جائے, کیونکہ عذرا پرابیبلی 80 ایئرس کی ہے اور عذرا نے تو زندگی ساری اپنی جی لی ہے, تو ٹھیک ہے عذرا کین ڈائی, لیکن ختیجہ از 25 ایئرز اولڈ اور ختیجہ کا زندہ رہنا ضروری ہے. یہ بہت ایک کرائسس ہوتا ہے ڈیسیجن میکرز کے لیے, ڈاکٹرز کی ایتھکس ٹیم کے لیے, یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کو وینٹ پہ سے ہٹانا ہے اور کس کو وینٹ پہ کنٹینیو کرنا ہے, صرف اس لیے کیونکہ وینٹس کی شارٹیجز ہیں. اور اللہ نہ کرے جس طرح ڈاکٹرز اور نرسز آپ پڑھ لیں
24 घंटे में 6 डॉक्टर्स की डेथ हुई है पाकिस्तान में। तो अगर वो पोजीशन आ जाती है जहाँ डॉक्टर्स मरने शुरू करते हैं, खुदा ना खास्ता या डॉक्टर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो आप सोच लें इस मुल्क में एक नॉर्मल फ्लू, ज़ुकाम, मलेरिया, चिकन पॉक्स, बच्चों के डॉक्टर्स भी नहीं रहेंगे, तो इस मुल्क को कोविड से ज़्यादा ये चीज़ें मार देंगी। ये मेरा सबसे बड़ा फियर है इस मुल्क के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त असल में टाइम भी देख रही हूँ और 5 मिनट बाद एक्चुअली आपके कॉन्फ्रेंस भी है, तो हम इस गुफ्तगू को इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे और विद दिस होप कि जब हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो ये जो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, वो हमारी काम हो। और भी मुझे कुछ सवालात हैं तो वो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच अज़रा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू लेकिन सो मच खदीजा, जो भी टाइम था बस दिल की बात कर ली 15 मिनट में, आई थिंक यही बहुत बड़ी चीज़ थी। एग्जैक्टली लेकिन जाते जाते मैं अपने देखने वालों को ये ज़रूर बताऊंगी कि अज़रा जो है वो एक हमअजहद शख्सियत की हामिल खातून है, और अज़रा शी इज़ नॉट अ सर्वाइवर, शी इज़ अ वॉरियर बेसिकली। और अज़रा के लिए हर चीज़ जो है ना वो एक चैलेंज बन के आती है और वो उस चैलेंज से निपटना भी जानती हैं। और मुझे ये ऑनर भी मैं कहती हूँ मेरे लिए है कि सिंस यू आर वन ऑफ द फाउंडिंग डायरेक्टर्स ऑफ ज़ाबेस्ट, तो आई हैव दिस ऑनर कि जब आप वहाँ की डेप्यूटी डायरेक्टर थी तो मैंने उस वक्त आपके साथ काम किया है। थैंक यू सो मच अज़रा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच खदीजा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।